Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz de ben. Bugün sizlerle Assassin's Creed Valhalla'nın yeni bölümünde tekrardan birlikteyiz. Hatırlarsınız önceki bölümde bizi çok uğraştıran bir tane şerefsiz Zealot'la uğraştık, böyle bağnaz. Bunlar bağnaz abi işte. Ne yaparsan yap dinlemiyorlar. Çok zor da ölüyorlar. Ama öldürüyoruz işte. Bir şekilde öldürmeyi başardık. Ne soru işareti? Adam mı bu yine? Tamam. Ben senden yine bir şey satın alayım mı? Gel. Ha. Aynı. Ulan sen ne ara geldin buraya? O zaman istikamet Londra. Aa, yoksa burası düşündüğüm şey mi? Stonehenge burası. Lord and Lady. Neymiş burası bakalım. Standing Stones. Ha, bunu şu anda keşfettik. İnip bakalım bir dakika, bir dur bakalım. I shall inform the local Waffingas that he lives among them through traces of the Nephilim, the giant warriors who fought for God in their ancient time. They have left his presence here on earth for us to absorb his light, the light of angels that have been infused throughout the earth. I feel his power. He calls me my beloved, and I am calmed. I respondeth with my communion, my piety, and become another of his voices. Ha, dur bakayım. Öyle bir denk getireceğiz ki bunu. Kayanın üstünden mi acaba? Ya da şu ağacın üstünden belki. Bize skit puanı verdiler. Peki, teşekkürler. Tamam, artık gidebilir miyim? Ha. Yani. Kısa günün kârı iyi. Dur, neyi upgrade edebiliriz? Abi aslında şu Q'yu upgrade etmemiz lazım. Evet. Ne harcıyor bu upgrade etmek için? 20'ye 50. Tutalım. Skill puanını verelim. Biz neye gidiyoruz? Terör, evet. Terör'e gidiyorduk, terör. Essex'e mi? Ben Essex'e mi girmişim yanlışlıkla? Evet, Essex'e girdik. Ya oraya da işim yok benim. Bakayım hatta, evet, oraya da hiç işimiz yok. Biz bir devam. Oxenfordşire'den devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Londra, Allah. Bu bizi öldürür ya. Burası çünkü çok yüksek seviye. Bu bizi kesin öldürür. Onunla hiç bulaşmadan
Ben önce gidip şehir bence duvarlarını sorgulayacağız ama önce şehrin içine girip şey yapalım. Etrafı bir keşfedelim dedim. Bakayım tabi izin verirse oyunda. Herhalde anlat sonra. Ne oluyor lan? Ben şunu işaretleyeyim. Ben çünkü ilk oraya gideceğim. Gerçi direkt şey yapmak, içeri girmek sıkıntı çıkarabilir. O yüzden önce şey yapalım. Heh. I beg patience all. We'll have this rack cleaned up in no time. Keep it steady, huh? Love. Hey, bear our Master Ame. You'll be on your way shortly, huh? Something of a shepherd, aren't you? It can feel that way, aye. Koyun gibisin, şey, çoban gibisin ha? Who governs this burr? I would like to speak with him, if I can. Ah, the Governor Trigger. Good and fair Dane come to London 4 years back. Trigger? Aye, most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with all manner in Avery. Stow! Aa. Oha. Avgus wants his cut of the summer harvest. Shit, Carl. Huh? What's the hold up? Oy. We're talking. Gentlemen, the farmers of Mercia have paid their burden already. If Avgus wants more, he can petition for it. Petition for it? Well, you can tell that old mud merchant. And if he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. Bob for it! That is filthy. Bob for it! Oy. Lan sen de laftan anlamaz bir şeysin ya. Gelin döveyim hepinize. Is this kind of noise coming to London? Now, we've a quiet day once in a great while. And try not to kill anyone, eh? Well, your face is a skull capstone. Watch your head there! Eyes on your foe. Bu böyle mi? Bu kadar mıydı yani? Elmalara basıyorlar. God in heaven, you fight like the devil stolen your bread. You give some hard knocks yourself. Road, be a good lad and prick the names of those that pay their food tax, will you? Right then. You've some dealings with Governor Trigger, was that it? I will have dealings with any who can deliver fair friendship with my Raven clan. If that is you, then all the better. Ah, no. Trigger's your fellow. I'm the Shire Reeve of London's westerly half. I keep things all Sheriff. fair. Shire Reeve is not a name Shire that rises Reeve. easy on the tongue. Reeve's my title, sorry. Stow's my name. Stow of London. Ya hayır, kalp olmaz. It is good to meet you, Reevestow. London sits on sturdy shoulders. To be fair, I'm not the only Reeve. There are two of us now, and the Tek şerif ben değilim diyor. 2 tane daha var do diyor. our best in these times, wild as they are. Take me to your governor, Stow. He sounds like a man worth knowing. Right then, station filled, flock shepherded, and off to Trigger we go. Trigger'a gidiyoruz, hadi bakalım. Derim. What can I call you? Humbler of thugs? Dane Hammer? Dane Hammer. Of the Raven clan. We have a settlement to the north, just off the River Nene. Well, I owe you a great debt, Evil. You're a worthy ally. Daha şimdiden bize el ediyorsa güzel. So, this is London, a city built by giants. So they say.
She's an old place, as early as they come. But there's a mystery here I quite adore. I was raised here, in fact. Learned the scriptures of Christ's apostles in Lundenwich. I was Saxon Borough, just past the western walls. You're not a priest, are you? No. Rahip değilsin değil mi? No, I was raised by them. And Onlar for a tarafından penniless yetiştirdim ama. bastard, I turned out pretty well. A penniless bastard and now London's fearless reeve. Well, Parası bir tane piç, şimdi Londra'nın şerifi. Londra'nın. His two hands, left and right, on me and a Dane-born soldier, Erke. Erke's an orphan of the last Sağ ve sol kolu. put down in London for a season. Wait. Something's wrong. Ne wrong? This blood is fresh. Oo. What's happened here? O adamlara gelmişler, dövdüğümüz. Abi her yeri mahvetmişler. God, no. No, no, no. Öldü mü lan? It took 3 arrows to kill him. The next 12 were an insult. Oh Lord, deliver these men with the light of thy countenance visitive and shines upon them. Adamın kellesini uçurmuşlar. You've no need for outsiders, though. It's a private matter. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fetter those men, Stowe. It can't go on like this. If this one had a head, you'd be calling him Trigger, yes? Your governor. God above, the man is dead. Some respect, please. We'll get along well, you and me. Onu demek istememiştim You o must ben be de. Erke, London's second reeve. Erke Botel's son, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me second reeve? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stowe's never been a good judge of character. Erke, this is Eivor. He came to meet with Trigger, to seal the bonds of friendship with his clan. He would have welcomed you heartily. Seni gönülden, canı gönülden karşılardı. And I got him here. Have you found anything? I just arrived. Yeni geldim. Killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Trigger had men with him at all times. How could the killers get... This letter, someone wanted us to see it. Görmemizi istemişler. Went an order of heretics who worshipped the relics of a time Roma'dan before Christ. Erke, this was the letter he told us about. Said it contained fearful news about London. It warns of 3 such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. Trigger had men with him at all times. How could the killers get through? They must have been known to him. Well enough to get close without suspicion. Holy Christ, that could be most anyone. He governed this burg. Oh dear. What is it? Doing notes from a mistress. Sorry. Mistresses. In Trigger's desk. Ah, yes. The old man had a wandering hand. And I didn't know. I didn't think. He didn't want you to. It was his secret to keep. Bakalım Uba'ya mektup. Find anything? Besides enough blood to repaint the city's faded bricks. No. Başka orada bir şeyler var. Burada var. A barber surgeon's tools. Sharp and precise for easy butchery. Must have been what was used to free Trigger's head from his neck. Şeyi. 3 sets of footprints leave. Ne derler? 2 average Berberi. and 1 massive. Bunlar? Nasıl ya? İçeride mi bakacağız? Tamam. I can't make head or foot of all this. I just can't. Look at us, sitting on our laurels while Eivor does all the work. Kaçırdım, ne olabilir ya?
Baktık ya ona. Ona baktım ben ya. Burada bir şey yok ya. Her şey burada olmuş da kaçırdığımız ne var ki başka? Ya bak ben bunu kontrol ettim. Bana şu an kontrol etmedim diyorsa ben bir dakika ben bir save alıp çıkayım tekrardan. Main. Save. Bir save alacağım. Ana menüye çıkıp geri döneceğim. Title skin. Yes. Çünkü sıkıntı ya. Büyük ihtimal bug'a girdik o yüzden. Baştan bir yükleyelim şeyi. O zaman düzeleceğini düşünüyorum. Üçü? Bence ama yok. O üçü geldi böyle ahkam kestiler salak salak. Bence berberi. Kesen berberiydi ya. Çünkü aletleri de oraya saklamış. Neyse inşallah. Abi bir de ben bu oyunu SSD'yi yükledim. Gözünü seveyim ya. M.2 SSD'di bu oyun ya. Sırf şu loading screenler kısa az sürsün diye SSD'ye kurdum ben bunu. Load game. Evet bu. Nasıl you will... Ya tamam continue direkt. Yani bu kadar sürmemeli. Bakalım. Bak burada mesela parıldıyor. Loot diyor. Loot değil abi başka bir şey ya. Bunlara bakıldı. Bakmadığımız ne olabilir? Okudum ben bunu. Bununla alakası yok. Tamam bir şey gözden kaçırıyoruz ama. Ay ne olduğunu çözemedim ki. Garip bir şekilde yani. Kesin bunu dışarıda arayacağız. Evet dışarıda aramamız lazım. Bununla alakası yok. Ya ne olabilir? Vallahi aklım almıyor şu anda. Takılıp kaldım öyle. İnternetten de bakabilirim 2 dakika yani çünkü yok.
Ya buranın arka bahçesi falan olsa bir şey diyeceğim, yok ama yani yok. 3 tane şey gösteriyor zaten. Üçünü de ben araştırdım. İlla bunu gösteriyordu. Yok ya bu değil. Ben arkadaşlar burada internetten bakıyorum hemen. Sizlerle birlikte bakalım. Açılırsa tabi. Final Clue yok. Bak işte bak. Herkes Final Clue'da kalmış. Gördün mü? Biz de Final Clue'da kaldık. Bence içeride değil o. Ben ne söylüyorum? Bence içeride değil o. Nereye götürüyor? Tamam. Ayak izlerini mi takip etmemiz gerekiyordu ki? Yukarı tırmanmış adam. Buranın yukarısı da mı varmış? Abi göstermiyor ki oyun bize. Yukarıda biri varmış. Görmediğimiz. Göstereyim size de. Şu. O kadar yukarısını ben nasıl görebilirim ya? Buymuş bak. I do not envy this man's death. Hang on. There's something in his hand. This was not Trigger's seal? No, it looks Roman in origin. Must have been on a ladder he opened. It must have been significant to this god for him to grasp it even in death. Mayhaps it's what got him killed. I think I have a clear idea of what happened here. Heh. Trigger was shot where he sat. Probably as he read the letter. One of his guards grabbed the seal and tried to escape. He didn't make it. A second killer found him first. He met his end at the noose, lifted by the bigger man. A third attack took his eyes, then came for Trigger's head. Symbolic, maybe. Headless leader, eyeless guards. The killers were without fear. This killer was a message. Their footprints leave together. 3 sets, heading back to the courtyard. The letter mentions 3 heretics, named only by monikers. The leech, the arrow, the compass. Ok. Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier. Odd name. 3 names, 3 killers, as you said. Baldersack. It could be anyone in London. Who can we trust? Only the people in this room, I fear. Even that would be unwise until we know more. The arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in London. The leech hails from Wessex. London is home to many of them as well. And the compass, a Frankish captain. Less common, but no face comes to mind. What is this symbol here? I Neymiş o recognize symbol? that from the Mithraic temple. I passed it on the way here. Bilim hadi. Mithraic temple. Is that a church? A church? Heavens, no. Mithras was a pagan idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. Our city is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of hate. Tamam ya. Told you, this city answers to blood and power. We should serve as such. I can't leave him like this. I need to. We'll get the church to see to it, Stone. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. I understand. Only get some air from time to time. It reeks in here. İçerisi leş gibi kokuyor. Hadi.
Götür beni. To arms, defend Trigger! Well, now the locals have caught a whiff of this fatted mess. The temple is yours to explore, Eivor. It's to the east of here. I must wear my reef's face for a time. Tamam. Keep away. The fight is over. Town hall will follow soon. Should the Reeves change their minds, I will have to gut them and put a puppet atop London's throne. But Stowe seems a good man. I will trust his word. Kadın nece konuşuyor anlamadım. Entrance to temple. Temple nerede? Aşağıda. The Temple of Mithras. Well guarded for a tangle of old ruins. I need to find the entrance. Waiter! Target practice, come on! Ya sessizce dalacaktım. Let's stay alert. Gel 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 gel. Bitti. I should be cautious around here. Kim gördü lan? Sen nasıl gördün lan? Ha, gel bakayım, gel gel gel. Giriş şurası değil mi işte, ortadan direkt. Evet. Hey. Kim gördü beni ya? Salak seni. Onu da aldık. Şuradaki okları da alayım, tamam.
Okuyalım. The compass holds sway over the others. He has ordered the arrow to recruit archers in a market to the west. Worth a visit. Tamam. Tools for a surgeon, finely crafted, like we found in the villa. And there's a letter here, arranging payment to a blacksmith. Kesin bu bir işe yarıyor ama. Anlamadım. Önce şu yukarıdaki işimizi bitirelim de ondan sonra. Evet. Ona baktım. Ona baktık. O zaman şu içeri gireceğiz. Tamam, şimdi anlaşıldı. Her türlü oraya gitmem lazım. Kapı bu taraftan kilitli olduğu için her türlü bu tarafa gitmek gerekiyor. Tamam. Öyle direkt Allah ne verdiyse giriyoruz ama. Messages between the leech and the compass. Healing, gutting. The leech is a strange one. The compass calls to strikes. I have got enough to go on for now. Erke and Stowe must see all this. I see more bloodshed in London in the future. At least Sunan will feast. En azından Su'nun, yani kuşum diyor, bayram edecek diyor. Yani ne draw attention, adamların hepsini doğradım geçtim ya. Daha neyi draw attention abi, Eivor. Yapma, gözünü seveyim. Şuradan geldik. Evet, buradan. Bölümü de bitireceğim bu arada. Şunu bir bitireyim. It's worth knocking on a few doors. That's all I'm saying. Trigger wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in London. Looks less like a meal for crows in here. Eivor, you bring good findings, I hope? A few sheets of vellum. Notes between members of a secret society. Üyeler arasındaki mesajlaşmalar. The Ancients, they are called. Order of the Ancients? Evet. Doesn't sound any bells in this head. What's the purpose? That would take some time to explain. But know this, that I am here to kill them. In London, it seems the compass is the head. The arrow and the leech are his hands. Evet. Secret orders. What a Compass dediği pusula. The arrow is a Dane who has seen his share of battle. His name suggests he is an archer. I bet my knuckles he's the one sowing discord among the Danes that shelter in London. If it were me, I'd hide among my ranks, surrounded by other fighting men. The arrow has orders from the compass to recruit soldiers at a market in the west. I know the very place. Hepsini The söyleyeyim. leech has need of flesh.
Been looking for thralls, though I cannot say why. We found a number of dead down by the quays lately, but not thralls alone. Some of the missing we find again in several places, cut to pieces. Good lord, Erke. Ha. Başkaları da öldürmüş bu şekilde. The compass is a mystery. He is mentioned often, but there's little to go on. Said he was a Frankish captain, did you? To find him, we'd have to mark the ships that came and went along the Thames. Captains are a transient sort. It may be he's far away, keeping quiet. That may be, but would he scream if we cut off his hands? Oh, you've a filthy mind for strategy. We kill the arrow and the leech, then sit back and wait. Let the compass come to us. Evet. Hadi gidelim o zaman. Let us not waste any more time. We'll find the arrow and the leech. Killing both should drag the compass back into port. Stowe, I will catch you at the Western Market. Count on it. And I'll make for the quays. There's another few bodies there to fish out of the muck. It could be the leech is back at work. God be with us, friends. Go in his name, and be protected by him. Hadi bakalım. Bu şimdi hikayede başlamış oldu. Multiple quests accepted. Şimdi 2 tane var. Biri burada. Diğeri burada. The of War. Firing the Arrow. Bence önce Firing the Arrow'u yapmamız lazım. Ne varmış burada? Ha, Randy görevi çıktı da sonra şu anda dur. Şu anda şu Londra'yı bir halledelim. Yeni bölge şuraya geçmeden önce nasıl okunuyor bu? Randy'de götürürüz geziye. Evet. Ben de şunları alayım bakayım. O zaman sevgili arkadaşlar sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Yapmamız gereken 2 tane görev var. Oku ve Leech neydi ya? Leech Türkçesini hatırlayamadım ama ok ve Leech'i ortaya çıkardığımız zaman pusula da ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bakalım hep birlikte göreceğiz o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu sefer unutmadan kapatıyorum.